Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. Hallelujah. 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 How are you, my dear friends? खुशी आसात मोगाच्यान. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once again, I have come with the great message from God. आनीक एक पावट तुमच्या मुखार हांव आयला सोम्याचो व्हडलो संदेश घेवन तुमकां. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And I believe today's message, when you will hear, God will bless you. Amen. Amen. आनी हांव विश्वास दवरतां आयचो संदेश देवाचें उतर आयकल्या उपरांत सोमी तुज्या जिवितान आयज अजापां करतलो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So fear not. तर भिये नाका. He is with you. सोमी तुज्या सांगाता आसा. Right now, He is standing in front of you. याच वेळार सोमी तुज्या सांगाता उबो आसा. Right now, Jesus is standing in front of you. याच वेळार जेजू तुज्या मुखार उबो आसा. Jesus is walking with you. जेजू तुज्या सांगाता चलता. Jesus is sitting with you. जेजू तुज्या कुशीक बसला. Jesus is eating with you. जेजू तुज्या सांगाता जेवता. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Let's give mighty hand to Jesus. सोम्यांक ताळयो पेटोवन आर्गां दिया. Amen. Amen. Hallelujah. 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 I'm praying for each one of you. तुमच्या जण एकल्या पासत हांव मागता. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the season, this is the time the whole world are going in very difficult situation. मोचन सांगची आनी गरज ना. ह्या वेळार आख्या संवसाराक एक अवघड परिस्थिती तांच्या मुखार सरभोंवतणी आसा. Whole world are in grief, in troubles, you can say. आख्खो संवसार गोडेक झुजता ह्या वेळार की ह्या त्रासांतलो हे पिडेंतलो कशी आमी भायर सरची. You put on television, you hear people dying. टीव्ही चालू केली जाल्यार मोगाच्यान सगळ्या वेळार तोच समाचार आमकां. Amen. Amen. From everywhere when you hear just sad news, bad news comes. सरभोंवतणी सान तीच दुखाची खबर आमकां आयकूंक मेळटा. Amen. Amen. But the good news comes from God. पण मोगाच्यानो बरो संदेश संतोष दितलो संदेश सम्या कडल्यान येता. Amen. Amen. So I will suggest you put your attention more towards the Lord. तर मोगाच्यानो म्हजी विनंती तुमकां तुमची नदर ह्यावटेन त्यावटेन आसूं न्हय. नदर सोम्याचेर आसूं दी. Amen. Amen. Hear His voice. ताचो ताळो आयकात. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I request, please open your Bible, Psalm chapter 20, a beautiful psalm from King David. बेगीन बेगीन पयत पुस्तक घेवन बसात. उगडात. स्तोत्र 20 आमी ह्या वेळार वाचतले. Amen. Amen. Please open your Bible, पयत पुस्तक उगडात. write it down. बरोवन घेयात. Amen. Amen. Hallelujah. 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 A beautiful psalm from King David. मोचनो सोबीत गीत हे राजा दाविदान बरयला. Amen. Amen. Today the Lord is going to speak to each one of you through this word. मोचनो ह्या उतरांतल्यान ह्या संदेशांतल्यान सोमी आयज तुमच्या जण एकल्या कडेन तुमकां फावो ते परी सोमी तुमच्या कडेन उलयतलो आनी तुमकां तो ताळो आयकूंक येतलो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As you know, the Bible says we live by word. देवाचें उतर आमकां सांगता उतरा वरवीं आमी जियेतात. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So word of God is a spiritual food for each one of us. तर मोगाच्यान देवाचें उतर सांगता ते भाशेन उड्याच वरवीं न्हय बगत देवाचे उतरा वरवीं आमी जियेतात आनी हे वेळार देवाचें उतर जातलें एक आत्मीक जेवण तुका. Right now I believe when you are listening this word, the anointing will come upon you. Amen. आनी हे वेळार देवाचें उतर आयकताना देवाचो ताळो आयकताना सोम्याचो व्हडतो अभिषेक तुजेर येतलो. Amen. Amen. You will be you must be disturbed with all these sad news. मोगाच्यान हे वेळार सांगची गरज ना म्हणटा ते भाशेन सगळ्यांक गुडेक आमकां एक भाशेंचो हुस्को एक भाशेंची भिरांत तुमचे भितर पडलेली आसा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But I am sure after listening today's word, that fear, that disappointment will go from your life in Jesus' name. Amen. आनी आयचे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत
मोगाच्यान खुशाल जायत आनीक भिरांत आनीक हुस्के खोंती तुमचे भितर उरच्यो नात. Come on, say hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Lift your right and say hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 Let's give mighty hand to Jesus. ताळयो पेटयात सोम्यांक हात घालया. Amen. Amen. Psalm 20 verse 1 onwards we'll read. Amen. Amen. May the Lord answer you when you are in trouble. Amen. Amen. You know, this psalm, King David is speaking about victory. मोशनू हे स्तोत्रान हे देवाच्या उतरांत ओ दाविदाच्या गायनांतल्यान राजा दावीद जोयता वयर उलयता. Amen. Amen. And this is the time we need, each one of us, that the whole world need victory over this deadly disease. Amen. आनी ह्या वेळार मोगाच्यानो सगळ्यांक आमकां जोयत जाय. सगळे कडेन तुमी पळयशात जाल्यार लोक सगळीं म्हणटात आमी जोयत जातलीं. सगळे देश म्हणटात आमी जोयत जावंकूच जाय. Amen. Amen. And remember, the victory is only in one person can give us. That is Jesus Christ. Come on, let's give mighty hand to Jesus. Amen. मोगाच्यानो सगळ्यांक जोयत जाय खरें, पूण जोयत फकत मेळटलें जेजूच्या नांवान. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why we sing in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. त्याच लागून मोगाच्यानो गायनूय आमी तेंच गायतात की वयर जेजूच्याच त्या नांवान आमकां जोयत मेळटा. Amen. Amen. Lift your right hand and say, in the name of Jesus, I have the victory. Amen. उजो हात वयर काडून म्हणत जेजूच्याच त्या नांवान म्हाका जोयत मेळटा. Come on, say it. In the म्हणूया. name of Jesus, I have the victory. जेजूच्याच त्या नांवान म्हाका जोयत मेळटा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's give mighty hand to एक Jesus. पावट नेटान ताळयो पेटोवन सोम्यांक हात Amen. घालूया. Hallelujah. 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 Write it down. Number 1. बरोवन घेयात. The victory is mine. बरोवन घेयात. The victory is mine. Say, victory is mine. जोयत हांव जातली. जोयत Amen. हांव जातलो. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You know, Jesus already, He has given us victory. मोहचनो खुशाल जावचे हें जाणा जावन की सोम्यान आमकां ऑलरेडी जोयत दिल्लो आसा. Amen. Amen. So, in the name, that's the reason we sing in the name of Jesus, we have the victory. ताका लागून गायन गायतानाय आमी तशीच गायतात की जेजूच्या नांवानूच आमकां जोयत आसा ओ जोयत मेळटा अशी म्हणनात की जोयत मेळटलें. जोयत Amen. आसा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Say, open your mouth and confess. Say, in the name of Jesus, I have the victory. I have the victory. म्हणूया सगळीं जेजूच्याच त्या नांवान म्हाका जोयत मेळटा. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And here the King David is saying how you will have a victory. आनी हांगासर राजा दावीद आमकां सांगता की कशी पळी आमी जोयत जातलीं. Amen. Amen. That is important. मोहचनो तें गरजेचें. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Yes, can we read Psalm 20 verse 1? May the Lord answer you May the Lord answer you when you are in trouble. when you are in trouble. May the God of Jacob protect you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord answer you. तर पळयात देवाची उतर सांगता देवान तुका जबाब दिवं. When you are in trouble. तू त्रासान आसाय तेन्ना देव तुका जबाब दिवं. Amen. Amen. See, our God is a wonderful God. आमचो देव चोरयांचो अजापांचो देव. Our God is an answering God. आमचो देव जबाब दितलो देव. Come on. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can write it on number 2. बरोवन घेवचें. My God is an answering God. बरोवन घेयात. My God is an answering God. Amen. म्हजो देव जबाब दितलो देव. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And really, He said, Psalm chapter 50 verse 15, He said, call to me
when you are in trouble, and I will help you. आणि मगाचे न्हू स्तोत्र 50 वयान तुम्ही वचत 15वे ओळीन जाल्यार थंयसर सोमी म्हणटा म्हाका उलो करात आनी हांव तुमकां जबाब दितलो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So we have to call out to him. तर खरेपणी सोम्यांक जाय आमी ताका उलो केल्लो Amen. आनी आमी ताका उलो करूंकूच जाय. Hallelujah. 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 The word of the Bible says, the Psalm says, may the Lord answer you. तर पळय देवाची उतर सांगता की तू मे द लॉर्ड आन्सर यू सोमी तुका जबाब दिवं. Amen. Amen. So what is your question? तर तुजो प्रश्न कितें, तुजें Amen. मागणें कितें? Hallelujah. 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 You cannot just sit and you say you have the victory. तर मगाचे न्हू जबाब कोण दिता, जेन्ना ताच्या कडेन कोणी कितें मागता वो विचार करता तेन्नाच तो जबाब मेळटा. Amen. जाल्यार तुजे मागण्यो तुजो विचार कितें सोम्या? Hallelujah. 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 As you know, the whole world, as we are going through a difficult time. जाणात आनीक एक फावटी की कठीण परिस्थिती आसा So what we are doing in this आनी situation? ह्या काळांत ह्या वेळार घडये कितें करतात? Are you just complaining and sitting at home? फकत घरा बसून घडये खाचे ताचे विरुद्ध आमी उलयतात, सरकारा विरुद्ध, ह्या मनशा विरुद्ध हेच उलयतात. Are you just using your logic, your thinking about all the what I will do this, I will do that? काय आमचे हुशारकायेन आमी चिंतात काय की अशें करूंक जाय आसलें, तशें करूंक जाय आसलें, अशें ताणी कित्याक करूंक ना, ही बुद्धी आमची चलता काय? Amen. Amen. Hallelujah. 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 Remember, only answer who can give you. Only Jesus. वचन उगड आसतनात जबाब फकत ताच्यान दिवं येता, जेजूच्यान दिवं येता. Amen. Amen. Answer comes from God. जबाब येता सोम्या कडल्यान. Amen. Amen. You may have many questions. घडये तुजे जायते प्रश्न आसा, Many questions. जायते प्रश्न आसा. But remember, our God is an answering God. He have every answer. You have question, He have answer. You have question, He have answer. तर उगड आसतनात मोगाच्यान आमचो देव एक जबाब दितलो. देव तुजे कितलेय प्रश्न आसूं, तुजे हुशारकाये प्रमाणे, तुजे पदवे प्रमाणे कितलेय तुजे प्रश्न आसलेय जाल्यार मोगाच्यान दर एका तुज्या प्रश्नांचो जबाब सोम्या कडेन आसा. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So the key of victory is prayer. तर मोगाच्यान चावी जावन आसा, जैत कशी जातली, चावी जावन आसा तुजे मागणे. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. So that's the reason King David is saying, may the Lord answer you. Answer you. ताका लागून राजा दावीद म्हणटा तुज्या देवान व आमच्या देवान तुका जबाब दिवं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So lift your right hand and say, yes, Lord, I believe you will answer me. तर मोगाच्यान आतवयर काडून आमी म्हणुया, ओय हांव विश्वास दवरता सोम्या, तूं म्हाका जबाब दितलो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 When you are in trouble. तूं त्रासान आसाय तेन्ना. Amen. Amen. See, answer in every time. Not only when you are in problem. We need answer in every areas of our life. तर मोगाच्यान पळय देवाची उतर सांगता हांगासर की तूं त्रासान आसाय तेन्नाय बी सोमी तुका जबाब दितलो. हाचो अर्थ असो की जिविताच्या दर एक पावलान, दर एक घडयेन, दर एका परिस्थितीनी, दर एक जेन्ना जेन्ना जिवीत आमचें चलता, दर एका वेळार आमकां सोमयांची गरज आसा आनी सोमी जबाब दितलो. And we should wait for his answer. आनी ताच्या जबाबाक आमी रावंक जाय. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I mean to say, when the word come answer, everything we should ask from God. मोगाच्यान जेन्ना हांगासर आमी शिकतात की जबाब म्हणजे सगळे वेळार आमी सोम्या कडेन विचारूंक जाय, मागूंक जाय. We should depend on God, another word. दुसऱ्या उतरांनी सोम्याचेर दर एका परिस्थितीनी आमी दर एका घडयेन सोम्याचेर अवलंबून रावंक जाय, ताचेर डिपेंड रावंक जाय. Amen. Amen. Not only now this situation, always. त्रासान आसात तेन्नाच न्हू, लाचार आसात तेन्नाच न्हू, बगत जिविताचे दर एक घडयेन आमी सोम्याचेर अवलंबून रावंक जाय, आमी ताचेर डिपेंड रावंक जाय. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And may the God of Jacob protect you. आनी
जाकोबाच्या देवान तुका राखून दिवं. Hallelujah. Hallelujah. There are three things here. May the Lord answer you. पयली सोम्यान तुका जबाब दिवं. Hallelujah. Hallelujah. When you are in trouble. तू त्रासान आसाय तेन्ना. Amen. Amen. And may the Lord protect you. आणि तिसरे सोम्यान तुका राखून दिवं. Amen. Amen. Hallelujah. 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 You know, many times when the trouble comes, then we cry out to the Lord. जायते फावटी मोगाच्यान आमी जेन्ना कोणेक त्रास येता तेन्नाच आमी सोम्या कडेन रडोन मागूंक शकता. Amen. Amen. You know, I was teaching last week, I was teaching regarding pruning. गेले सुमानांत हांव शिकयतालो बेंडपा वयर वो झाडाक बरो आकार दिवचो अदीक फळादीक जावंक. Amen. Amen. And it is really is very important. आनी खरेपणी हें झाड बेंडप एकदम गरजेचें अदीक फळादीक आमी जावं. Amen. Amen. Somewhere we have to change our life. खंय तरी आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somewhere we have to change our way of thinking. आमचो एटिट्यूड आमचें चिंतप आमची नदर आमी चेंज बदलची गरज We आसा. should become a new person. मोगाच्यान पोरण्या मनशा भाशेन न्हय बगत नवी मनशांक कशी आमी जिवंक जाय. Amen. Amen. We should help other. मोगाच्यान दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाय फुडें सरोंक जाय. We should forgive everyone. सगळ्यांक भक्षणें दिवंक जाय. Amen. Amen. We should pray for everyone. दुसऱ्या पासत आमी मागूंक जाय. Hallelujah. 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 Come on, let's give mighty hand to Jesus. सोम्याक आर्गां दियात. Amen. Amen. Verse 2. May he send you help from his temple May he send you help from his temple. and Yes. and give you aid from Mount Zion. Hallelujah. Hallelujah. These are the words of victory. मोगाच्यान ही जोयत दितेली उतरां. Amen. Amen. Hallelujah. 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 You can read it like that. He will send me help from his temple. मोगाच्यान अशें आमी वाचूं येता की सोमी म्हाका आदार धाडटलो And he will give me aid from Mount Zion. आनी तोच म्हाका दोंगर जायना वयल्यान तोच म्हाका आदार दितलो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Because our help comes from God. कित्याक मोगाच्यान आमचो आदार कोणा कडल्यान येना आमचो आदार येता आमच्या देवा कडल्यान. Only He can answer all your questions. फकत ताकाच शक्ती आसा सगळे तुज्या प्रश्नांचे जबाब दिवंक. Amen. Amen. Many of your questions no one can answer. जायते प्रश्न घडीक तुजे आसात जाचो जबाब घडीक सगळ्यां कडेन आसना. Now also many questions will be there in your mind. ह्या वेळारय घडीक जायते प्रश्न आसात तुज्या मोतीन. Amen. Amen. Many people are asking how, why this is happening, where is God, why so many people are dying. There are many questions. जायते जबाब मोगाच्यान जायते प्रश्न घडीक जबाब सोदतात कित्याक जायते प्रश्न ह्या वेळार सगळ्यांच्या मोतीन आसात की अशें कित्याक घडलें कित्याक अशें देवान केलें काय खंय आसा काय देव कित्याक देव जबाब दिना काय अशे वेगवेगळे प्रश्न घडीक आयकूंक येतात आनी जायते फावटी आयकून घडीक आमी निराशी जातात. तुमी घडीक कांय फावटी आलोंक पावतात. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Answer is Jesus. मोगाच्यान जबाब एकूच जेजू. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And when you are in prayer, आनी जेन्ना तूं मागण्यांत आसाय. Amen. Amen. He will answer every question what you have. मोगाच्यान जेन्ना तूं मागण्यांत आसाय म्हणजे तुज्या जिवितान जेन्ना पयलो जागो तुवें जेजूक दिला सोमी तुज्या प्रश्नांचो सगळे जबाब तुका दितलो. Amen. Amen. Verse 2 says, May he send you help from his temple. दुसरो आवेसोर आमकां सांगता की सोमी तुका आदार दिवं आपल्या देव मंदिरांतल्यान. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So your help comes from God. तर मोगाच्यान हाचो अर्थ असो की मंदिरांतल्यान कसो आदार येतलो देवा कडल्यान तुका आदार येतलो. Amen. Amen. Only God can help you. फकत तोच आदाराक पावतलो. Hallelujah. 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 Verse 3. May he accept all your offerings May he accept all your offering. and be pleased with all your sacrifices. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's very important. हे बहुत गरजेचे. Hallelujah. 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 If you read chapter 19 verse 14, yes, Psalm chapter 19 verse 14, can you read?
May my words May my words and my thoughts and my thoughts be acceptable to you, oh O Lord, my refuge and my redeemer. amen. Amen. It's very important बहुत गरजेचे how you pray. कशें आमी मागतात It's very important. एकदम गरजेचे Amen. कितें मागतात गरजेचे Hallelujah. What the हालेलुया Bible says, may He accept all your offerings. तर पळयात हांगासर देवाची उतर सांगता की सोमी सगळी तुजी भेट मानून घेव. Bait means offering. मोगाचेर भेट म्हणल्यार कितें ऑफरिंग जी भेट आमी देवाक दिता Anything when you offer. जे कितें जे आमी भेट दिता. Amen. Amen. And Romans chapter 12 verse 1 says that we have to offer ourselves to God. आनी रोमकाराचे चिठींत मोगाचें न्हू पयल्या वेसोरान आमकां वाचूंक मेळटा की आमी आमकांच भेट दिवची एक जिवी भेट आमी आमकांच As a living दिवची. एक sacrifice. जिवी भेट आमी आमकांच समर्पूंची. Amen. Amen. You know, many times we have taken God for granted. कांय फावटी देवाक आमी सादारणपणी घेतला. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You cannot just offer yourself just like that. मोगाचें न्हू आमी अशींच बेश्टीच आमी सोमी आमकां कशें मानून घेतलो. Hallelujah. Hallelujah. What the Bible says, you know, may my words and my thoughts be acceptable to you. तर पळयात मोगाचें न्हू कान दिवन आयकात. देवाचें उतर आमकां सांगता 19 स्तोत्रांत 14वे ओळीन की म्हजी उतरां आनी म्हजी चिंतनां पासून सोम्या तुका मानू. Amen. Amen. So when you are offering yourself to God, तर जेन्ना तूं तुकाच एक भेट म्हणून सोम्यांक तूं the दिता word which comes out from your mouth, जाल्यार तुज्या तोंडांतली भायर सोदतेली the उतरां thoughts which is going on in your mind, ह्या वेळार खंयच्याय वेळार जेन्ना चिंतनां तुज्या मोतींत आसात it should be acceptable to God. तर उतरां आनी चिंतनां देवाक मानता तसलीं आसूंक जाय. Amen. Amen. That's the reason the Bible says, love your God with all your heart, with all your heart, with all your strength, with all your mind. Amen. All. ताका लागून देवाचें उतर सांगता की देवाचो मोग तुवें कसो करचो. देवाचो मोग तुवें करचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या गोठायेन, सगळ्या तुज्या मोतीन. तो जे सगळें तुज्या कडेन आसा, द एक्स्ट्रीम लेवल्स ऑफ एवरीथिंग दॅट यू हॅव, सगळें जें तुज्या कडेन आसा सोमी म्हणटा सगळ्या जें तुज्या कडेन आसा ताणें तुवें सोमयांचो तुवें मोग तितलो तुवें सोमयांचो मोग करचो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Verse 4 we can read. May he give you May He give you what you desire wow, what you desire. and make all Hallelujah. What a Hallelujah. loving God we have. पुढे कितलो मोगाळ दयाल आमचो देव. Amen. Amen. Hallelujah. 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 There is no limit तेज्या मोगाक मोगाचें न्हू शीम मेळना in His giving. There is no limit. आनी ताका दिवंकूय त्या मोगा वरवीं त्या दिवंकूय ताका शीम मेळना. He never count and give. ताका मेजून दिवची गरजूच ना. Amen. Amen. Hallelujah. 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 What the Bible says that may He give you what you desire. तर पुढे देवाचें उतर सांगता सोम्यान तुजे आवडे बागोव. Amen. Amen. Hallelujah. 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 What a loving God we have. कितलो मोगाल आमचो देव. Amen. Amen. He's saying, I will give you, or I will answer you when you will call. सोमी म्हणटा तूं उलो कोत्ता तेन्ना हांव तुका जबाब दितलो. He said, I will protect you when you are in तूं trouble. त्रासान आसाय तेन्ना हांव तुका तुज्या आदाराक पावतलो, He's राखण saying, दितलो. I will help you. हांव तुज्या आदाराक पावतलो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then he's saying, I will accept all your offerings. आनी सोमी म्हणटा तुजी भेट हांव मानून घेतलो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then he's saying, I will be pleased with you. आनी हांव तुजे सगळे मोग दाखयतलो, हांव तुका मानून घेतलो. Amen. Amen. And verse 4 he's saying, I will fulfill your heart's desire, in another word. आनी सोमी म्हणटा तुजे खालजाचे आवडे हांव बागयतलो. May He give you what you desire. तुका जाय तें सोमी दिवं. Amen. Amen. What you want, तुका कितें जाय He is ready to give you. सोमी तयार आसा तुका दिवंक.
Amen. Amen. Whatever you want, जें तुका जाय He is ready to give you. तो तुका दिवंक तयार And आसा He will give you. आनी तो दितलोच And that is the promise of God. कित्याक सोमीस्तर असो म्हणटा Because we are His children. आमी ताची भुरगीं Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's give mighty hand to Jesus. सोम्याक आर्गां दिया Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. And make all your plans succeed. आनीक देवाचें उतर फुडें सांगता की सगळे तुजी येवजणो सोमी शाटी पावो Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Remember, only God can give you what you desire. मोगाच्यानो जें तुका जाय जे तुजे काळजाचे आवंडे आसात फकत ताकाच शक्ती आसा ताकाच तो इतलो तुजो मोग आसा की तोच तुजे काळजाचे आवंडे बागोवंक शकता Only He have that power. फकत ताकाच ती शक्ती आसा No one else. आनी कोणाकूच ना Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And He says that He will make all your plans succeed. आनी देवाचें उतर फुडें आमकां सांगता सगळे तुज्या येवजणो सोमी शाटी पावतलो Wow. Amen. Amen. Hallelujah. 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 How many times you must have said, "Oh, I'm doing so many things, but I'm not getting success." जायते फावटी घडयेक तूं जिवितान निराशी जालाय जायते तुवें येवजिलां घडयेक तुका तातूंत येस मेळोंक ना सक्सेस तूं जावंक नाय You must have done many things. You must have tried many things in your life, many business, many job, many, but nothing. It was working on in your life. जायते घडयेक तुवें ट्राय केलां जिवितान जायते कितें करचें येवजिलें ट्रायय बी केलें पूण तुका सक्सेस मेळूंक ना But today, Lord is telling. पूण आयज सोमी तुका सांगता What Lord is telling? सोमी कितें सांगता That I will give you success. की हांव तुका यश दितलो हांव तुका सक्सेसफुल करतलो Hallelujah. 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 I will make all your plans succeed. सोमी म्हणटा सगळे तुजे येवजणो हांव शाटी पावयतलो Amen. All Amen. your plans. सगळे येवजण्यो Not one, एक न्हू not two. दोनूय न्हू Whatever plan you have. जे येवजणे जे तुजे प्लॅन्स आसात जे तुवें येवजिलां करून तुजे जिवितान God will bless each and every plan of yours. सोमी दर एक येवजण तुजी शाटी पावयतलो Come on, let's give mighty hand to Jesus. सोम्यांक आर्गां दियात Mighty hand to Jesus. नेठान Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Verse 5. Then we will shout for joy. Then we will shout for joy Over your victory. over your victory. Hallelujah. Hallelujah. And celebrate your triumph by praising our God. Amen. Amen. May the Lord answer all your requests. Wow. Now I know Now I know. that the Lord gives victory to his chosen king. Hallelujah. See, this is very important. Even now I know the Lord gives victory. Who gives victory? Lord gives victory. तर पळयात मोगाचनो राजा दावीद राजाय जावन हांगासर मानून घेता की आतां हांव जाणा की फकत जैत दितलो जावन आसा देव आमचो सोमी Amen. Amen. That's the reason Lord says the battle belongs to me. ताका लागून सोमी आमकां परत आश्वासन दिवन सांगता हें झूज तुजें न्हय हें झूज म्हजें हांव झुजतलो तुजे खातीर Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. And victory doesn't mean only in this situation. आनीक जैत म्हणजे ह्याच काळाचो जैत न्हय मोगाचें न्हय सगळे वेळार तुका सोमी म्हणटा हांव जैतिवंत And करतलो I always speak a Christian life should be a victorious life. आनी हांव सदांच म्हणटा की क्रिस्ती जिवीत एक दुखाबरी जिवीत अशें न्हय एक संतोशी जिवीत एक जैतिवंत जिवीत आसूंक जाय Victory in every areas of your life. जिवीत तुज्या जिविताच्या दर एका भागान तुज्या जिविताच्या तूं जैत आसूंक जाय Either in your family life, कुटुंबीक जिवितांत either in your finance, घडयेक दुडवांच्या either in your business. घडयेक धंद्यान Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Either in your relationships. घडयेक तुजे संबंध तुजे सोयऱ्यां मदे Everywhere yours should be victory, victory, victory. तुजे आख्खें जिवीत एक संतोशी जिवीत आसूंक जाय
सॅटिस्फाईड जिवीत, कंटेंटेड जिवीत आसूंक जाय, एक जैतिवंत जिवीत What is the आसूंक जाय. opposite of victory? मोगाच्यानो ताचे उरफाटे कितें? जैत जिविताचे उरफाटे कितें? Hallelujah. हालेलुया. Defeated. मोगाच्या हारलेली मनशां. Defeat. हारलेली आमी. Amen. Amen. Many times you are defeated. जायते पावटी अशी हारलेली मनशां Many कशी time- आमी many time you दुखा give up. बरीत आसता. You जायते give up. पावटी निराशी जावन सोडून दिता. You said, how long I will pray? गुडेक आमी म्हणटा कितली वर्सां How long पासून to मागचे? how long to try? कितले वर्सां कितले पावटी पासून So आमी many try years करचे? become of marriage. कितली वर्सां जाली? And so many doctors I went. कितले डॉक्टरांगेर हांवें Still ट्रीटमेंट I don't केला. have a child. तरी म्हाका भुरगो ना. So many places I went for an interview. कितले जाग्यांनी हांव माझे सर्विसे खातीर भोंवलो. And after that you didn't get job and you gave up then. आनी तेन्ना घडीक तुका सर्वीस मेळोंक ना, घडीक तुका भुरगें जावंक ना, घडीक धंदो बरो चलोंक लागूंक ना, आनी तूं दुखा बरी जावन निराशी जावन तूं सोडून दिताय. That is called defeated. ताकाच म्हणटात हारलोलो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Give up. निराशी जावप. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Many areas of your life. आनी हांगाच न्हय, जिविताच्या जायत्या भागांनी घडीक केन्नाय वायट संवय आसता, सोडून दिसता, ट्राय तुमी करतात, सोडून जायना, निराशी जातात म्हणटात, सोडून दितात की म्हजे कडेन हें जावचें ना. जिविताचे दर एक भागान. Amen. Amen. Never to give up in your life. जिवितान केन्नाच निराशी जावन सोडून दिवं नाका. Amen. Amen. Never to give up. केन्नाच सोडून दिवं नाका. Amen. Amen. Hallelujah. 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 You know, Jesus, he never gave up. जेजूनी केन्नाच सोडून दिवंक He ना. never gave up. केन्नाच निराशी जावंक ना. Amen. Amen. Father sent him for a mission, ताच्या बापायन ताजे एक आपलो हेतू घेवन मिसांग घेवन and धाडलें. in that mission, it was very difficult mission. आनी हो हेतू एकदम अवघड हेतू आसलो. मिशन एकदम अवघड आसलें. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And as you know, Jesus on the cross, he said, Father, it is finished. आनी जेजून खुर्सार लोंबकळटाना मोडच्या वेळार जेजून आपल्या बापायक उलो करून म्हटलें सगळें सोंपाडलें. Means, Father, what you gave to me to do, I finished on the cross. दुसऱ्या उतरांनी हाचो अर्थ असो की बापा तुवें जें काम म्हाका दिल्लें, जो वावर म्हाका तुवें दिलो, हांवें तो बरे भाशेन सोंपयलो, बरे भाशेन शार्ती So पावयलो. you and me on earth, we are on a mission. तर आमी सगळीं मोगाच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जियेतेली मनशां, आमकां दर एकल्या मनशाक सोम्यान एक हेतू दिल्लो आसा, मिशन दिल्लें आसा. All of us, we are a missionary. सगळीं आमी मिशनरी. Amen. Amen. Each one of us, we have a different mission in different area. Amen. Amen. सगळ्यांक मोगाच्यान मिशनरी म्हणल्यार सगळ्यांक तो एकूच वावर दिवंक ना. जंय आसात, जो जाग्यांत आसात, जे गांवांत आसात, जे कामांत आसात, दर एका कामांत, वावरांत, गांवांत, आमच्या प्रोफेशना प्रमाणे सोम्यान आमकां एक एक हेतू दिला, एक मिशन दिला, एक गोल दिला. Amen. Amen. So never give up on your mission. तर केन्नाच निराशी जावन हे मिशन तुम्ही सोडून दिनाका. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Master. Thank you, Master. Praise you, Master. Praise you, Master. Hallelujah. 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 And here we read verse 6 again. Now I know that the Lord gives victory to his chosen king. You remember, even the king, he gives victory. तर पळयात हांगासर राजा दावीदूय म्हणटा एक राजाक पासून जैतिवंत देवूच करता. Amen. Amen. He answered him from his holy heaven. पवित्र स्वर्गावेल्यान देव या राजाक जबाब And दिता. by his power gives him great victory. Whose power? By God's power. आणि देवाचे शक्ती वरवीं राजाक जैत मेळटा. And the same power God is giving you. आणि मोगाच्यान हीच शक्ती सोम्यान तुका दिल्या. This victorious power. ही जैत दितेली शक्ती सोम्यान तुका दिल्या. Hallelujah. Come on, let's give a mighty hand to Jesus. जेजूक ताळयो So पेटूया. come on, rise in your life, my dear brothers and sisters. मोगाच्यान तर निराशी जावन एक हारलेली मनशाक कशी जिये नाकात,
वयर सरात Be strong in the Lord. सोम्यान थीर रावात Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't get scared of any virus, any problem, anything. कसली पिडा जावं वायरसूच के जायनाका कसलीच पिडेची तुका भिरांत दिसूं नये Because God has given us victory, and victory is yours. Victory is mine. Victory is yours in Jesus' name. कित्याक सोम्यान मोगाच्यान सगल्यांक आमकां जैत दिला सोम्यान ती तो जैत तुका दिल्या जैतिवंत मनशान तुका केल्या जैतिवंत मनीस म्हाकाय केला And the verse 7 says, can you read, sister? Some trust in their war It's very chariots. important. It's very important. Some trust In their war chariots. in the war chariots, And others in their horses. other in their horses. But we But we, trust in the power of the Lord. amen, Our amen, God. amen, Amen. amen, hallelujah. This is your answer. तर पळयात मोगाच्यान Some trust in the war chariots and others in their horses म्हणजे कांय जाणांचो विश्वास आसा जी हातियारां आसात जे हातियारां क्रिएशन आसात तांचेर घोडेक तांची आमच्या शिक्षणाचेर शक्तीचेर इन्फ्लुएन्साचेर दुडवांचेर घोडेक Amen. हाचेर वेगवेगळो तांचो Hallelujah. विश्वास आसा पूण हांगासर देवाचें उतर म्हणटा पूण आमचो विश्वास आमच्या देवाचेर Amen. Amen. They depend on the war chariots, horses, and any other things, but we depend on the power of God. Amen. तर मोगाच्यान पळयात हांगासर देवाचें उतर सांगता की कांय राजा घोडेक आसत जे घोड्यांचेर समजतात तो घोडो म्हाका हांव त्या घोड्यार वचत जाल्यार घोडेक हांव जैत जातलो कांय जाणां चिंतीत घोडेक हांव त्या मनशाक फोन करीत जाल्यार म्हजें काम जातलें अशें न्हय देवाचें उतर सांगता की आमचो विश्वास स्थिर विश्वास फकत आमच्या जिव्यार देवाचेर Now, the word of the Bible says, listen carefully. The people whom they trust on their war chariots and any other sources, verse 8, such people will stumble and fall. Amen. Amen. But those who trust in the Lord, those who depend on God, will rise and stand firm in Jesus' name. Hallelujah. हालेलुया आमेन तर मोगाच्यान देवाचें उतर आमकां सांगता जे मनीस देवाचेर विश्वास दवरिनासतना हेरा वस्तूंचेर हेरा मनशांचेर हेरा शक्तीचेर तर विश्वास दवरशी हे मनीस खंय तरी आदलोन पडटले पूण जाणी विश्वास दवरला देवाचेर ती पडची नात थीर रावतलीं आनी वयर सरतलीं And who is those people? आनी कोणती मनशां You are those people. तूं जावन आसा ती Amen. मनीस तुमी जावन आसा ती You मनशां depend on God, कित्याक तूं देवाचेर विश्वास and दवरताय God will give you आनी victory. सोमी तुका जैत दितलो You will never fall. तूं केन्नाच पडचो नाय You will rise. तूं वयर You सरतलोय will stand तूं firm. थीर रावतलोय And victory is आनी yours. जैत तूंच जातलोय Victory is yours. जैत तूं जातलोय In Jesus' name. Amen. Come on, let's give mighty hand to Jesus. जेजूक ताळयो पेटोवया Come on, let's give mighty hand to Jesus. Amen. Hallelujah. 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 So write it down. Victory is mine. तर मोगाच्यान बरोवन घेयात की जैत हांव जातलो Amen. Amen. That is the golden line in your life, you know. Victory is yours. You have to say any situation, whatever situation you may be going through, you should say no. You should not focus on that present situation. You should say victory is mine. I'm going to come out from this situation in Jesus' name. Amen. तर मोगाच्यान ह्याच वेळार न्हय सांगला ते भाशेन जिवितान जायत्यो घडयो येतात जेन्ना आमी घडयेक निराशी जातात कांय वेळार पिडा येता कांय वेळार घडयेक लुकसाण जाता कांय वेळार सिरवीस येता कांय वेळार भुरगीं घडयेक हाता भायर गेल्यात वेगवेगळे प्रश्न आसात वेगवेगळे कांय पावटी तुका कोण फटयता ओकमान करता पूण आनी असले परिस्थितींनी जायते पावटी मोगाच्यान आमी निराशी जावंक पावतात पूण निराशी जावं नये चिंतना पासून आयलीं जाल्यार रोखडीच उगडास करात की ना हांव जैतिवंत जातलो जेजूच्या नांवान आय विल बी विक्टोरियस आय हॅव द विक्टरी इन जीजस नेम Amen. Amen. Let's give mighty hand to Jesus. जेजूक ताळयो पेटोवया Let's give mighty hand to Jesus. जेजूक उपकारी काळजान Say in the नेटान name ताळयो of Jesus, I have the victory. Amen. म्हणूया
in the name of Jesus I have the victory. जेजूच्या नावान हांव जैत आसां. Amen. Amen. Because you don't depend on the war chariot, horses, the world. No, you depend on God. Amen. मोगाच्यानो तूं जैतिवंत आसा कित्याक लागून? कित्याक तुजो विश्वास सोम्याचेर आसा, तुजो विश्वास संसाराचेर ना. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So keep winning. तर मोगाच्यानो जैतिवंत जायत रावा. Don't stop. थांबची न्हय. Keep running like a St. Paul. सान पावलू सारकी सोम्या कडेन धांवत He रावया. says, I never look behind. सान पावलू म्हणटा हांव फाटीं वळोन केन्नाच पळयना. I look straight towards my goal. हांव फुडेंच पळयतां. म्हजें मिशन, म्हजो गोल आसा, म्हजो हेतू आसा, थंयच हांव पळयत रावतां. Amen. Amen. Don't look to left and right. हेवटेन तेवटेन पळोवन लोकांच्यो खबरो आयकून न्यूज पळोवन लोक कितें म्हणटा तें आयकून निराशीत जावं नये. Because the victory comes from God. कित्याक तुका जैत कोत्तलो, तुका जैतिवंत कोत्तलो आसा आमचो जीव देव. Your जेजू. answer comes from God. Amen. तुजो जबाब दितलो देव. Your health comes from God. तुज्या आदाराक पावतलो तोच जीव Your देव. blessing comes from God. तुजे आशीर्वाद दितलो तोच Your जेजू. protection comes from God. तुका राखण कोत्तलो तोच आमचो सोमी. Come on, let's give mighty hand to Jesus. जेजूक नेटान ताळी पेटोवन आर्गां दिया. Hallelujah. Hallelujah. Just close your eyes. दोळे बंद करात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Right now I'm going to pray for each one of you. याच वेळार तुमच्या पासो तो भाव मागतलो. Loving Father, Father God, I pray all those who have heard today's message, O Master. And I believe, Lord, you are going to give them victory in every area of their life, Lord. Yes, Lord. And you are going to break every evil chain. Yes, Lord. Yes, Master. You are going to break every evil chain. Satan, you are defeated. You are defeated. And victory is ours. And I declare victory in your life in Jesus' name. And I say it again, victory is yours. Victory is yours. Victory is yours. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Hallelujah. 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 Let's give mighty hand to Jesus. तर मोगाचेर नेटान ताळी पेटोवया. विसरो नाकात. खरेपणी जैत तुमीच जातली, जैतिवंत तुमीच जातली. केन्नाच निराशी जावं नये. And my dear friends, be encouraged, be victorious in Jesus' name, and don't forget to share this video as much as possible, and don't forget to subscribe it, share it among your friends. That's the work, that's the mission that each one of us is given. So my dear friends, share it, subscribe it, and share it as much as possible. God bless you. Be victorious in Live a Jesus' name. victorious life in Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you all.